Patay ang usa ka motorcycle rider human na daro sa ligid sa trailer truck sa Davao City. Ani report ni Argil Relator. Sa dashcam video, misubay sa tunga sa 3 lanes nga dalan kining trailer truck sa Carlos P. Garcia Highway, Buhangin, Davao City, alas 11:40 Sabado sa gabi. Sa dihang, dunay usa ka motorsiklo nga mi-overtake ug misulod sa innermost lane. Ug mibangga kini sa Center Island ug nalagpot padulong sa ubos nga bahin sa nagdagang truck. Hinungdan nga nadaro kini sa ligid ug anaa sa just metros. Dead on the spot ang motor rider nga nailhang si Ariel Peligro, 28 anyos, nga taga Mungkayo, Davao de Oro. Duha mi ka truck, nagsunod man ko, minga wala may laing kuan motor, wala may lain. Duha mi atong truck, nikalit man na siya kuan, lagapak. Gikustodiya sa Buhangin Police ang truck driver apan sumala sa kapulisan. Willing ang family sa mga riders nga ma-file og kaso sa korte. So far sa ilang nakita sa CCTV, dili man yun tubong sa katong concern, no, isa ka driver nga banggaan niya ang maong driver sa motorcycle, sir. Pahinumdum sa kapulisan nga gawas sa paghinay-hinay sa pagmaneho, kinahanglan sa saktong lane moagi, depende sa ginamanehong sakyanan. Kauban si Metro Awing sa kamera, ako si Argil Relator para sa One Mindanao.